سلام تعنا بلي زخبركم من زخبركن انت ملكتنا اقدست نوانا والمعبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمقبار بيتسبكو تكونوا بمعدام ناب زلزرو مقبلنا أب منغو جزيام محدار تجراين حوحات المزلة متفنان أب سقوم تتسجاجيروم بريزيدنت جنرال تحدث وردين وانا صراح في السامي تلفزيون تجراي أيت أباد جبر سلاسة كاب حلافرنتو علي والله أتسقومتي ميدياتات جزيام محدار تجراين متعنق في سرح اللوا بزبل المخنيات كم استوس دك جلس نكلام تمسسل سقومت ون أب كالوت محاورنا مرحاتات ون كقتل كم زخلي زحبر زلام أب مدرخات حزب حوحات بترجاجامي ببلتجنان سمرة تنتج أو أنصار بهرا وربحات تجراي تطويل تبهيل تجمجم التلفزيون تجراي نتتكالي مرح زنبرو عيت تشال بكله كاب سلطان كله بمقبار عبد كندوم نعيت عباد جبر سلاسي الله كيد صراحة تتكال خون تجيرو كم زنبرت ذكريهم بحوحات تحاري وتشيم زنبر عيت عباد جبر سلاسي عبد دمسويانن كمون وين قاديت أن عمتها السرح كم زخنا كنجرلون كلام عبد تلفزيون تجراي بمتعود مع الله وصراحة مسجمرة مكتلات دايركترات نتتكال متعراي كجبر تثبيت تجيرلون يروم خون بر تي حلافي نجزيام محدار تصوع مغلطاتن اخيباتاتن كتعانقفن كتعغاغول كم صنح يزنجرلهم مقصلتا اتي ابتا زركبات تግራይ ተተኺሉ معواتون زي معواتون ابالاتون برن حفاش حزبنا يقدس زي بحال اخيباتات اب كتما مقلن قالوت كبابتاتن ዝተፈላልዩ አዳራሻትን ከካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ንምዕዛብ ከም ዝተፈተነ ማዕዝናት ትግራይ ዘላቶ ፖለቲካው ኩነት ዘር ኮይኑ ተረኺበዮም ቅድመ ዋረ ሓብቲ ኣብ ሚድያ ከባቢ ዘሎ አባል ዘሳተፈ በሐላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ፈትለወር ገብረ እግዚአብሔር ሚድያታት ትግራይ ከመይ ጸረረባ ህዝቢ خداخم زلوا بزرزر كم تزيتيلو ويدما زيرو تولرانس تبهايلو تفكرلو مدرخ كم زنبر الذكريوم سب مويا ميديان كينيت اوينياتاتنا بزترخبلو اخيبا ولن تخونه تግራይ تلفزيون زحلفو كل عينت حسوتات اب تحت سانسور كاتي كبلاوي زرو فتلورك اتحساسي بنيرانين حلافيت ود بيت صحفت اتي سبنتو تسرزه حوحات زخنا ويزرو فتلورك قبر እግዚአብሔር نسب مويا ميديان غازيتنياتات تتكالن اكيبن اب زحلفو ملእختي بناي بعلنا بترينا تزبطنا طنحنا دحر حزي كله تحت سانسور كاتي اب ድምጽያነ ዘሎ ሰራሕተኛ ክጸረለው መባለን ቴሌቪዥን ትግራይ ውን ቀጻሊ ዓላማ ውድበን ሙኻኑ ክገልጻት ተሰሚዐን ነረኔን أب سعود عرب بابيات مأسر نزركو مناسي متحبار كجبرلهم بيرو قداي مناسي تجراي حاتيتهم بيرو قداي مناسي تجراي إن منشتر قداتو ساي إثيوبيا بصحافة دبداب بزوحات مناسي زحش سرحن مدلاي بزي حقاو من قدنا بسعود عرب كم زقوا عزو الزخاخيريهم يهون بر زو مناسي حقاو من بر فقاد سلازي بلهم حقاو حاجة زي رخبون بسن كزيد ما وحسن السباو مسلات نيسنا أمراو أكلاوي قدعات نوح وان بزي فرد مأسار مسل حقي مكل خالن أب زي بلو ناي فرد مسرح ساب موت فرد زبصح وسنتات ابل على زيغاتات يوسد كم زلوني غليص زلام ابتا غرا بزركب مداغون ماخرا زلو زي سباو تحزا ازيح ما مخانو تطاوق سباو مسلاتون بتدغاغامي غلطو كم زلو ازخاخيرو لام كابتي لمد وصاب زخونه كونتات اب كبابي كمن طغا عسيري زركب كميس مشت زبحال بيت ماثر تلعلك لتميت زخونو تولت تግራይ عفارن اوروميان بجمله ناي موت فرد تفريد ومعلت موتو يصبي كم زلو يحبرو زلام اب عد زلو ولد دمون دقمون ون مدحن متحبار كجبرلهم يو حاتيتو زلام اتبيرو من سي زحش سراح نمدلاي اب زخدلو هاجر حقاو ناي حق حاجزن مكل خالنا بزي رخبلو كنتات تما حالفه ناي وسانه موت بين مخانو ايثيوبيا انتراي زي كونس ملا حزب عالم زسنبد زينا كاب مخانو بتوسخي زي سباو ناب منغو خلتينا هاجرات زلو نوح ناي سناي ركب زغود تغبار مخانو جليزو زلام لذي منيستر غداتو صاف فيدرال انزي ناي جمله موتا بكلهم ايثيوبيا نايسن امراو زقد فترن هاجرنا كبرتنا تنكف زي سبع او تغبار سلازخونه مس امباس سعود عرب بمتحبار اتو غداي بالدبلوماسياو منقد مفتح كركبن هيوتቶም زيغاتات كدحنن كصعرني حاتيتو زلهم اتي بيت ماسرتي باش حاز قصر ايثيوبيان كم زلون زغلصتهم سرات بزي زخونه فرد تاثيرهم سان غبو حكمنا نحمام مس عباي سعالن كالوتن سقالعو كم زلو اتهم سراتا بزوصو وحبريت ام زحبرهم اب بيت ماسرتي شي جمال عام 3 عامت مولو كم استاثر الزرب حدا ኢትዮጵያዊ ክሳብ ሕዘልና ሎ ኩነታት ርኢና ዝከታተልና ወይ ዝበጽሐልና አካል ይረኸብና እንደማይሎም ነ3 ዓመት የታሰረ ግን ድማ 6 ልዕሊዮን ዝገብሩ እግረሙን ዝተቆረጹ ዘላ ዓለም ዘይብሎም እስራት ስለውና ዝሰምዕናን ዝርኤናን ኮነ ዝቀበለና ሰብ ስለ ዘይብልና ካብ ዝሞቱ ልዕሊልና ካብ ህልዋት ድማ ትሕቲልና አይና ዘለና ክብልዩ ቃሉ ሂቦም በዋኑ ሕክምና ዝረኽብሉ ዕድላት ድሩት ከም ዝኾነ ዝሓበረት እሱር ስደተኛም በብሄሮም ምኽንያቱ ውን እንተኾነ አገልግሎት ሕክምና ከይረኽቡ ዝገብርዎም ሰባት ከም ዘለውን ይዛረ
ዓረብ እቶም ሱራት መብዛሕትኦም ተጋሩ ምዃኖም ይዛረቡ ሕክምና ኸይድካ ኢትዮጵያዊ ሓበሻ እንተልካዮም ትግራዋይ ድኻዮም ወይ ድማ ወያኔ ኢኻ እናበሉ ብዙሕ ነገር ይበጽሓና ኣሎ ክብልዮም ዝዛረቦም ገለቶም ሓኻይም ግብፃውያን ምዃኖም ዝዛረቡ ዞም ሱራት ዘይኮነ መድሓኒት ከም ዝወሃቦም ድማ ወሲኾም ይሕብሩ ኤምባሲ ስለምንታይ ኢና እንትንሓቶ ቁኑዕ ምላሽ ይህበና ንሕና እንተጠሚኹም ጥራይና እንወስደኩም ይብለና ካብ ዝወፃን ዘሎ ግን መንግስቲ ጥራይ እዩ ዝውዳኣልኩም ኢና ተባሂልና ይብል እዚ ሽሙ ክፅራሕ ፍቃድኛ ዘይኮነ እሱር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ጀነራል ቆንሱላ ዛጊድ ዝሃቦ መልሲ የለን ኣብ ወረዳ በርገለ ኒራቅ ሩሱን ውግን ደብዳብን ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ተባሪዑ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ምክትል ኣዛዚ ሰሜን እዝ ጀነራል ሻምበል ፈረደ ናንጉዖም ኣምኪኽናዮም ብምባል ጀሃራ ክነፍሕ እኳ እንተተረኣየ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ብሄረሰብ ኣገው ዋግ ህምራ ወረዳ ኣበርገለ ፍሉይ ቦታ ኒራቅ እቶም ብሓይልታት ትግራይ ይድገፉ እዮም ተባሂሎም ዝጥቀሱ ናይ ኣገው ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ኣድየን ምስ ሰራዊት ፌደራል ዝገበርዎ ውግእ ዛጊድ ካብ ሰቆጣ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከም ዝርከቡ ይተሓቢሩ ዘሎም ዝኻይደ ውግእ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ልዑል መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖም ክሕበር እንከሎ ናይ ወረዳ በርገለ ርእሰ ምምሕዳር እውን እንተኾነ ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎም መንግስቲ ብልጽግና ነዝሕነ ንምፍዳይ ብዓይኒ ዕሙቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ ህዝቢ ኒራቅ ሰፊሕ ናይ ድሮን ደብዳብ ከካይድ ዝቐንየ ኮይኑ እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርአ ዘሎ ምስፋሕፋሕ ጎንፂ ንህዝቢ ኣገው ናብ ጽኑዕ ስጋኣት ዘውደቐ ኮይኑ ይርከብ ቅድሚ መዓልታት እውን እንተኾነ ሓይልታት ፋኖ ነገሌ ክፋል ከተማ ቆቦን ከባቢውን ከም ዝተቆጻጸሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ሰሜን ወሎ ብሰለስተ ኣጋር ክፍለት ሰራዊት ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ሜካናይዝድ ሰባልቡ ነፈርቲ ውግን ኣብ ልዕሊ ፋኖ መጥቃዕቲ ዝጀመሩ ሓይልታት ፌደራል ብመበል 101 ከምኡውን 102 ኮር ምኒልክ ኣሃዱታት ፍሉይ ስርሒት ዝተበገሰ ፀረ መጥቃዕቲ ብወተሃደራዊ ፅርፊት ሓይልታት ፋኖ ከም ዝተኸንበተ ክግለጽ ፀኒሖም እቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝሓዝዎ ስትራቴጂካዊ ዕርድታት ከይተረፈ ገዲፎም ንድሕሪት ክሃድሙ ከም ዘገደዶም እዩ ዝግለጽ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ዝዓበየ ናይ ምድርን ኣየርን ሓይሊ ዘዋፍረሉ ናይ ብዝሓለፈ ሰሙን ከቢድ ውግእ ፋኖ ናይ ምክልኻል መጥቃዕትን ናይ ምፍጻም ዓቕሙን ኣብ ተራዩ ዘይፈልጥ ብርኪ ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ እዩ ነቶም ሓይልታት ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ዘረጋግጹ ድሕሪ መረፃ ታንዛንያ ዘጋጥመ ናዕቢ ብውሕዱ 518 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ታንዛንያ ድሕሪ መረፃ ዘጋጥመ ዓመፅ ብውሕዱ 518 ሰባት ከም ዝሞቱ ብመንግስቲ ዝተወደበ መርማሪ ኮሚሽን ትማል ሐሙስ ዕላዊ ከም ዝተገበሮ ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ይሓቢሩ ዘሎም ኣብቲ ብ29 ጥቅምቲ ዝተኻየደ መረፃ ፕሬዝደንት ሳሚያ ሱሉሁ ሓሰን ወሰንቲ ዝኾኑ ተቃወምቲ ንከይወዳደሩ ድሕሪ ምእጋዳ 98 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ بعبلال منجد تعوي تكتب المقلاطات ذكريهم اتمرصا بملاءت هاجر نمعلتها زغصلت قومታት مبغاسو ذكر ኮይኑም ሃይማኖታውያን ጉጅለታትን ባሽሓ ዝቆጠሩ ሰባት ከም ዝተቀተሉን ክገልጹን ከለው ኣብ ሆስፒታላት ድማ ጅምላው መቃብርን ሬሳታትን ከም ዝተረኸቡ ጸብጻባት ይሕብሮም መንግስት ታንዛንያ ክሳብ ዝሓለፈ ሐሙስ ብዛዕባት ዝበጽሐ ጉዳት መግለጽ ይሃብን ዘሎ ሓላፊ ናይቲ ብወይዘሮ ሳሚያ ሐሰን ዝተመስረተ ኮሚሽን መሐመድ ቻንዳ ዑስማን ብሰንኪ ሓፈሻው መረጻ ዘሰዓቦ ጠቅላላ ቁጽር ሞት 518 ኮይኑ ካብዚኦም 490 ደቂ ተባዕትዮም ይብል እንተኾነ ግን ተቆጥሪ ናይ መወዳእታን ውድውን ከም ዘይኮነ ገሊጹ ዘሎም እቶም ኣብ ኢንተርኔት ብሰፊሕ ዝርግሑ ዝነበሩ ምስልታት ገሊኦም ሓቅኛታት ክኾኑ እንከለው ገሊኦም ድማ ብመንገዲ ሰብ ስራሕ ብልሒ ወይ ድማ AI ዝተሰንዑ ምዃኖም ይዝሕበር ዘሎም ኣብ እዋንን ድሕርን ዓመፅን ምጥፋእ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንዓቐን ናይቲ ዓመፅ ንምርጋእ ዝግበር ዝነበረ ጻዕርታት ከም ዘተሓላለኹ ድማ መሐመድ ቻንዳ ይገሊጹ ዘሎም ተቃውምቲ ትምርመራ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝምርምር ገበናት ቀዳማይ ጦርጦር መንግስቲ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት እቲ ጸብጻብ ናጻ ወይ ድማ ዘይሻራው ክኸውን ኣይኽእልን ይክብሉ ነፂጎም ኣለዎም ኢራን በሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝመራሕ ልኡኽ ናብ ፓኪስታን ክሰደድ ምዃና ኣፍሊጣ ዓባስ ኣራግቺ ትማል ማስዮ ናብታ መዲና ዘተ ሰላም ኢራንን ኣሜሪካን ኮይና ዘላ ኢስላማባድ ክብገስ ምዃኑ መግለጽ ጠቂሶም እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ሞስካትን ሞስኮን ብምብጻሕ እውን ምስ ሰበስልጣን ኦማንን ሩስያን ብዛዕባ ኩናትን ካልኦት ክልተኣዊ ጉዳያትን ክዝቲ ምዃኑ ቴህራን ኣፍሊጣ ኣላ እቲ ብወገን መንግስቲ ኢራን ብመንገዲ ኤክስ ተዋሃበ ሓበሬታ ብዛዕባ ዘተ ሰላም ኣይጠቐሰን ምስ ወከልቲ ኢራን ንምዝራብ ናብ ፓኪስታን ክምለሱ ክበሃለሉ ዝቐነየ البريزيدنت أمريكا جيدي فانس دما نبي إسلاماباد بزعبا مبغاسو جن زاغيد استغلت نغير يلن بريزيدنت دونالد ترامب نتي مس إيران استبصح اسم مقرات تصابوتاتا بفلمان ايزي سومن زي توسن اوان كم زناو حز فلت يوم
እቲ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃቡ መራሕቲ ኩናት ኣሜሪካ ብወገኖም ኢራን ለባም ምርጫ ብምውሳድ ንዘተቐርብቲ ክትከውን ብምምካር ሓይልታቶም ኣድላይ ኣብ ዝኾኑሉ ንዳግማይ ኩናት ድልዋት ምዃኖም ድማ ጠንቂቖም ኣለዎም። ጸሓፊ ሚኒስትር ኩናት ፔት ሄግስት ከም ዝበሎ ኣሜሪካ ውጃቶ ንዘላን ገለ ካብን ናብን ወደባት ኢራን ዝጓዓዛ መራኽቢ ዕላማ ዝገበረ ዕግታ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ይሕይልን ይሰፍሕን ከም ዘሎ ገሊጾም። ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ኣሜሪካ ጀነራል ዳን ኬን እውን ዝተወሰና መራኽቢ ሓልፋ ከም ዘለዋን ብምእማን ቴህራን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምጥሓሳ ብምጻብ ብሆርሙዝ ፈንጂ ማይ ተጻውደላ ክብል ከሲሶም። ሓይልታቱ 34 መራኽብ ንግዲ ከም ዝመለሰ እውን ተቦምበር ሓለቓታት ጠቕላሊ ስታፍ ይሓቢሩ ዘሎም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣንጻር ኢራን ተካይዶ ጸንሐት ኩናት ደው ንምባል ዝኾነ ናይ ግዜ ገደብ ከም ዘይተሰርዕ እዩ ሓቢሩ ዘሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ 28 ለካቲት ሃገሩን እስራኤል ናብ ልዕሊ ኢራን ድሕሪ ዝጀመረኦ ልፍንታዊ መጥቃዕቲ እቲ ኩናት ካብ 4 ክሳብ 5 ሰሙናት ክጸንሕ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ዝሓለፈ ወርሒ ከዓ እቲ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክዛዘም ከም ዝኾነ ምሕባሩ ዝዝከር እዮም። ንሱ ንማዕኸን ዜና ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ሃገሩ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ዝኾነ ናይ ግዜ ገደብ ከም ዘይተቐመጥ ድሕሪ ምሕባር ዕላምኡ ዜጋታቱ ኣብ ዝዓግብሉ ስምምዕ ንምብጻሕ ክሳብ ዝኾነ እቲ ጎንፂ ደው ንምባል ከም ዘይህወኽ ይገሊጾም። ዝሓለፈ ሰሉስ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ጸደቐ እገዳ ከም ዘሎ ክቕጽል እቲ ምስ ቴሄራን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሱ ግና ንዘይተወሰነ እዋን ክነዋሕ ከም ዝወሰነ ፍልፍላት ይሕብሮም። ውሳነ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኢራንን ዝተበጽሐ ንኽልተ ሰሙናት ዝቐጸለ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከብቅዕ ሰዓታት ጥራይ ምስ ተረፈዩ እቲ ውሳነ ተዋሂቡ ነይሩ። ኢራን ብግድኣ ኣብ መጻብ ብሆርሙዝ ክልተ ንግዳዊ ናይ ጽዕነት መራኽብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትዎ ተፍሊጣ። ሓይሊ ባሕሪ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ መጻብ ብሆርሙዝ ብዘይ ፍቓድ ዝንቀሳቐሳ ዝነበራ ምስ እስራኤል ምትእስሳር ኣለወን ዝበለተን ክልተ ንግዳዊ ጽዕነት መራኽብ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትዎ ጸብጻብ ኣናዶሉ ተመልኪቱ ዘላ። እቲ ፍልፍል ንሰበስልጣን ኢራን ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ እተን መራኽብ ስርዓት ባሕሪ ብምጥሓስን ምስ ረብሓታት እስራኤል ኣብ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ከም ዝተሳተፋ ተጠርጢረን ተዓጊተን ዘለዋ። እቲ ሓይሊ ባሕሪ ተወሳኺ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘሎን ብምግላጽ መጻብ ብሆርሙዝ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ወሳኒ ዝኾኑ መስመራት እተሓላለፈ ነዳዲ ኮይኑ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍጻመታት ንንግዳዊ ምንቅስቓሳት የተኣናቕፍ ከም ዘለዎ እውን ዝፍለጥ እዮም። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልክትና ገደስትን እዋናውን ምዕባለታት ሰዓት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ሰናይ ምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም በብዘለኹም ወንዓኹም ይኹን።